ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман гуфта намуна ки ма худам ширкати хидмат дорам. Касе намедона ширкати Тозон. Ана духтарако чанд бор мегум силкаша мемонам айду меброя. Ман худам дар яке ай ширкатои Хуҷанд шаҳр Рӯё Хазуки кор мекардам моҳои зимистон дагда январ феврал ва тасмим гирифтам ки худам ширкати хидмат кушам. Ширкати Тозон силкаша поёнда мемонам. Дар ин ширкат духтаро як бор харид мекунед ду одам меёред тамом. Туҳфаҳо дора, ай телефон, планшет бигем, хай телевизор, сафари ҳаҷ то хонаву мошин. Ҳамашда кӯшиш карда меҳнат кардан дар кор ки ҳамин чизода моил шавед. Фақат як бор харид мекунед диккаса меёрӣ. Рақамҳои худам дар рӯи экрана 919 64 74 99 рақамҳои май бинависе оиди кор ма шуморо худам мефаҳмонам. духтаракои ма уже ма худам мисол кор намекунам, барои ки ма худам ширката таъсис додагим, роҳбараш худамам, офисам қати офиси атомӣ имина барои ширкати худам кушодагим. барои ки ширкати ма аллакай документация дора, қонуну қоидави регистратсия шудагиай, шумо беташвиш метавонед кор кунед. Ва чӣ гуфтаним духтаро ба наздики яке ай духтаракои ма нав ки мо ширката таъсис додагим 2-3 моҳ зиёд шуд. духтараки мо духтаро ин ширкате ки ма кушодагим 10 зина дорад. хеле ки гуфтам як бор харид мекунӣ бе одам меёрӣ тамом. бо одамо там харид мекунан, одам меёран, ту зина ба зина боло мерӣ. ана як духтараки активни мо моҳира зинаи шашума гузашт ба наздики зинаи 7-ум 8-ум ана сафари ҳаҷ да мераса. ба ҳар яки шумо ҳам метавонед қати мо кор карда ҳамагӣ як бор харид кунед, ду одама регистратсия кунед, ана мехе зиноҳои баланда бирасе. барои ин вақт дар кор, барои ина мисол 2 моҳ сахт кор кард, анами лесенсияи 6 да уже расидак. касе мехоҳе кор кардан, рақамом дар рӯи экрана бинависе, ман худам ҳама корро шумода мефаҳмонам. дӯстони азиз, мегӯм музеи ба пуле, мегӯм ман надорам пул. Ташкилият шуд, ма буду шояд пули ту. Иш канест. ҳавоне ки шамолак, салқинак. нигина бай хондеста. худо раҳматиш куна. ҳамин ки одамои зур мемондай да таърих. чанд сол шуд неста? 10 сол шуд? ё нав ҷои давиданшон ёфтиян. азиз мо истода райлими шамол ураган ҳаворо бинед. ураганда чӣ омадем хачо кунем пули ютуб ҳамин ураганда омад. ҳамин ураганда мо тамошо омадаги вину мо мепарам. ваҳ бача да усноне ки офтобай дӯсту. да ҳамиҷа ҳеч канест. ба ғарзи мо ҳеч канест. музей рафтесем ку музей ай. мо музей омадем. музей ҳамагӣ барои ҳамамон 100 сум шуд. ма омадам гуфт 70 сум платина. ма гуфтам медонам. дидам прайса нишончия, гуфтам гуфт 40 суми якум дуюм этаж барои калонок дай, барои дилафрӯшо 10 сум то 6 сола бесплатна. вот на музей ма чанд қашина омада будам. хулоса 100 сум ами мо 6 кас беҳтарин тамошо мекунам мера. ман асосан барои шараф омадам. шараф мо таъриха нағз мебина барои мешараф. ана шахматои мармарӣ ана миёам ба фикрам. мраморни бисёртара хелера ку да помир тайёр мекунан. ай сангои помир ба фикрам ин ҳамон намудай. бисёра мегуфтанд ки хеле шахмат да куҷояй. инҷа будай королевский шахматы. мега гитара. ранги музей чи Польша чи да музей ҷанги бузурги ватанея ҷанги дига чия евреёро мебаранд. анамо музей да чи буд рафта будем хеле да гушуд мондагӣ ҳар як
ساندویچ من به وقتی این توشون خوشیده نوعی 16 تا کلوچه کو هم من شهر میای توشون خدمت ای بولشته سو استرافشان نوعی که تاریخی انده ای وایش ام داری افتادیم دا اسروی سه کلوچه اسروی سه تایورا کامیرا تیلوگی نه اینو نه دوستان عزیز اون طرف بینه هوا را این طرف هوا را بینه این طرف بینه خیلی که گفتم غالی متوجه هیچ کنید نه نکرد انا میخواد دوستان عزیز چه؟ یک روزی با اویلا و گفتی روانالی به انجام رسید نجیوش انا تز اینجا تاکسیش نیم خونه روند من برم آفیس یا دو باری آخرون موندگی هم بیوین برن بعدن دوستان عزیز ما باید ازبکستان برم همی هوای گرمه اصول همی گرمی ایده پیشترک رفته بودم ماه ایون رفته بودم ماه آگوست اما آگوست میخوام مسکو برم دگانای مسکوگی مقام تی برم دیجی امینگا شاهنوزه و کیا وجده تایلشون بینن من تمام نمیاد دیگه بفرگیرم مرد آخه زلوله بگوده همه افتوی 89 گرادوسه تماشو بیا یکم انسانی ساق در این گرمی نیومده ما اومدیم لامنالی میگه که کلانکو را دیدی خوشی دا ایجا رست کردیم زور کردیم نکی ها ایده یکی باشه احوازی یکی جا آواز برمالی سر کنی stolba هاینه یوان تای کامیرا ها موزیکای زرای نکی همش موزیکای چیه میاد دستی؟ ستارینی این رادیو چون ایسا یگون لین تایخ چون ندارم گروه انیسا چیه؟ احسن گفتی پرزیدنت ناز همین موزهش هم برای گراجدانینای تاجیکستان ارزون میشید زور میشه دیگه دولت تو در دوست عزیز انا برای گراجدانینای همون دولت موزه ها ارزون ترن برای خارجی ها قیمت تر مقصد ما موزه پولشا رفته بودیم موزه ازبکستان اونجا در نرخ فرق میکنه برای مهمان قیمته برای آدمای اینجا ارزون انا بعد ما فقط قیمت میگفتم تمام تاریخ تمام شد خونه تمام چی میگوی؟ اونجا به صورت بگیم دوستانی عزیز ماشینی ما را اولی هم نخریدین دوستانی عزیز یا تایتا زیاد شدستین چه کس بودن؟ 6 کس بودیم 7 کس شدیم ماشا باید دادا تبگو بخارتا رویال کیت همه جوی قیمتی میگم ما را بخار انا میخوای دوستا با افتاب رو اومد سیرنگاوا میردی؟ شید رفتیم دیدی بسیار خوب ایده پستالت مفوره افتابک برو اومد دوستا هوانه که این سی بسیار های ایش چی مکرون پینه короче نیم کیلوش 111 سم او مای گاد من خیلی مکرون در حیاتم نخوردم دخترو 111 سماش بخیر با مکرون نیم کیلوش 157 سماش هم هسته کی خیلی مکرون میخورده باشه 153 سماش هم هسته Это просто шок в шоке.